إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائد دربنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من عبادك الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الوقوع في ذلك. معاشر المسلمين والمسلمات، يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أي ما خلق الله تبارك وتعالى الجن والإنس إلا ليكونوا عبادا له وحده لا شريك له، فكلهم عبيد، ولكن لم يكن له كلهم عبادة. فلو عرف الناس ما في الدخول في زمرة العبادة من الشرف لتمنى الناس كلهم أن يكونوا عبادا له. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين. وهذا الشرف أيها الأحباب مستنبط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخذ على ذلك بعض الأمثلة التي يبين الله تبارك وتعالى شرف هذه المنزلة، منزلة العبودية لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحفظ عباده من الشيطان الرجيم، فقال جل من قائل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والله تبارك وتعالى قريب من عباده. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. الله تبارك وتعالى يتفضل على عباده بغفران ذنوبهم. قال تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب
جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله تبارك وتعالى يلطف بعباده، قال جل من قائل: الله لطيف بعباده. فقال تبارك وتعالى كذلك مخبرا أنه سيرحم عباده: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والله تبارك وتعالى يتفضل على عباده بقبول توبتهم. اللهم تب علينا يا رب العالمين. قال عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وقال تبارك وتعالى في وصف هؤلاء العباد وفي كرامتهم وفي شرفهم أنه عز وجل سيورثهم الأرض. قال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يرثها عبادي الصالحون. والله تبارك وتعالى يؤمن عباده يوم الفزع الأكبر يوم القيامة. اللهم أمنا يا رب العالمين. قال: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. والله تبارك وتعالى يدخل عباده الجنة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. وإذا أدخلهم الجنة فقد أعد الله تبارك وتعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. واقرأوا إن شئتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. والله تبارك وتعالى أرحم بعباده من الأم بولدها. يا ترى من أرحم الناس بك؟ أليست أمك؟ أليست أمك هي أرحم بك؟ وفي يوم من الأيام رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تبحث عن ولدها وتذهب يمنة ويسرى وتقلق وتفزع أين ولدها، فإذا ما وجدته أخذته وأرضعته. والرسول صلى الله عليه وسلم في مشهد من الصحابة كلهم يشاهدون هذا المنظر، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الأم بولدها. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. وأنتم تعلمون أن شرف العبادة من أشرف ما يصل إليه الإنسان في هذه الحياة الدنيا وبين يدي الله تبارك وتعالى، ولا شك في ذلك، إذ أن الله تبارك وتعالى وصف أشرف المخلوقات وأكرمهم عليه وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بوصف العبودية. وقال تبارك وتعالى حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وحينما عرج في أعلى المقامات بأي اسم نداه وبأي وصف وصفه الله تبارك وتعالى، وصفه بوصف العبودية. قال تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فهذا هو شرف العبادة، هذا هو شرف العبادة. ولكن ما هي الصفات التي يستحق بها المرء الاندراج في زمرة هؤلاء العباد؟ ومن لطف الله تبارك وتعالى بنا
أنه لما شوقنا إلى الالتحاق بهؤلاء العباد والاندراج في زمرة هؤلاء العباد لم يتركنا سدى، لم يتركنا ضحية لأهوائنا وشهواتنا وجهلنا واجتهاداتنا، وإنما بين الله تبارك وتعالى لنا بالتفصيل كيف يمكننا أن نكون عبادا لله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وهذا ما سنتعرف عليه في الأسبوع المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. Chers frères et sœurs en islam, Allah, exalté soit-il, dit dans le Saint-Coran: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. En d'autres termes, Dieu nous a donné l'existence que pour une chose, c'est que nous figurions parmi les adorateurs et les serviteurs de Dieu. De la même manière que nous sommes tous en réalité, qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, nous sommes tous dans une forme de servitude auprès de Dieu ou par rapport à Dieu. Mais Allah tabaraka wa ta'ala ne veut pas que nous soyons dans la servitude par défaut. Il souhaite et il voudrait nous faire sortir de la servitude par défaut vers la servitude qui est choisie, car cette servitude qui a été choisie élève le serviteur de Dieu à un très haut degré, tant et si bien que si les êtres humains savaient pertinemment ce qu'il y a et ce qui figure comme honneur et comme valeur et comme mérite auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que d'être un des serviteurs de Dieu, l'ensemble des créatures souhaiteraient effectivement faire partie de cette catégorie de gens. Cet honneur qui est fait aux serviteurs de Dieu, eh bien nous pouvons tout simplement, à travers une lecture aussi superficielle soit-elle du Saint-Coran, en déduire qu'il y a un très grand mérite effectivement à être un serviteur de Dieu. Allah tabaraka wa ta'ala nous apprend que c'est lui qui protège ses serviteurs contre le shaitan. Il dit dans le Saint-Coran: mes serviteurs, tu n'as sur eux, il s'adresse à shaitan, mes serviteurs, tu n'as sur eux aucun pouvoir. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il est proche de ses serviteurs. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis proche, j'exauce vos doigts et vos invocations. Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il pardonne à ses serviteurs. Dit: ô mes serviteurs qui avez commis des excès envers vous-même, qui avez commis des péchés, ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés et il est certes pardonneur et miséricordieux. Qu'Allah nous pardonne et nous fasse miséricorde. Allah tabaraka wa ta'ala a de l'indulgence, a de la compassion envers ses serviteurs. Il dit: Allah est indulgent envers ses serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala fait miséricorde à ses serviteurs. Et il dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'informer: Nabbi ibadi, informe mes serviteurs que je suis moi le pardonneur et l'infiniment miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala accepte le repentir de ses serviteurs. Allah accepte le repentir de ses serviteurs et il dit: c'est lui, certes, qui accepte le repentir de ses serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala fera hériter la terre à ses serviteurs qui sont pieux et qui sont vertueux. Et nous avons prescrit et décrété dans les psaumes ou le psautier, dans la Zabour, que Allah tabaraka wa ta'ala fera hériter la terre à ses serviteurs qui sont vertueux. Allah tabaraka wa ta'ala mettra à l'abri et en sécurité le jour de la grande panique, le jour de la grande peur, le jour de la grande tristesse, le jour du jugement dernier. Allah tabaraka wa ta'ala mettra à l'abri de tout cela ses serviteurs. Allahumma ij'alna minhum ya rabbil alamin. Allah dit dans Al-Qur'an al-Karim: Ya ibadi, mes serviteurs, une fois de plus, mes serviteurs, vous n'avez aucune crainte à avoir en ce jour.
Le jour où, vous savez, les cœurs arrivent jusqu'à la gorge, tellement la crainte est grande, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala mettra ses serviteurs en sécurité. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Allah fera entrer ses serviteurs au paradis, un paradis lequel Allah tabaraka wa ta'ala, ou le très miséricordieux, a promis à ses serviteurs. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin. Et lorsqu'ils y entreront, eh bien Allah tabaraka wa ta'ala a préparé dans ce paradis, a préparé pour ses serviteurs une fois de plus ce qu'aucun œil n'aura vu auparavant, ce qu'aucune oreille n'aura entendu auparavant, ce qu'aucune imagination n'aura pu imaginer au sujet de ce qui se trouve au paradis. Et disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le verset dans lequel dit Allah tabaraka wa ta'ala, aucune personne ne sait ce que Dieu a réservé pour ses serviteurs dans le paradis. Allahumma ja'alna minhum ya rabbil alamin, ya arhamar rahimin. Allah est infiniment miséricordieux envers ses serviteurs. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en compagnie de ses compagnons, observe une femme qui cherche son enfant éperdument. À droite, à gauche, elle va dans tous les sens et en panique, elle cherche son enfant, et une fois qu'elle le trouve, elle le prend contre sa poitrine et elle le serre et elle l'allaite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, est-ce que vous pouvez imaginer que cette femme pourrait jeter son enfant dans le feu? Les compagnons nous disent, non, ya Rasulallah, bien sûr que non. Cette femme a beaucoup trop de compassion envers son enfant, et n'importe quelle mère a naturellement cette miséricorde envers son fils, envers son enfant, envers sa fille. Elle a cet instinct maternel qui est en elle. Donc elle est incapable de le faire, ya Rasulallah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jure, et il insiste, et il dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala est encore plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est cette femme pour cet enfant. La miséricorde de Dieu, même si finalement tu es dans l'épreuve, sache que tu es dans la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, et Dieu a plus de miséricorde envers toi que ta mère en a pour toi, que même ta propre personne en aurait pour toi. Allah est encore plus miséricordieux que toi-même et plus miséricordieux que ta propre mère. Voici l'honneur et la valeur et le mérite qui est fait aux serviteurs de Dieu. La question qui se pose désormais est de savoir, mais comment, quelles sont les caractéristiques qui nous permettraient effectivement d'atteindre cette valeureuse place auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala? Comment faire partie des véritables serviteurs de Dieu? Sachez une chose, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, par miséricorde envers nous, par compassion envers nous, il ne nous a pas abandonnés sans précision, sans clarification. Il ne nous a pas laissé à nos propres imaginations de savoir comment pourrait-on faire partie de ses serviteurs. Il nous a incité, il nous a montré la valeur et il nous a donné l'eau à la bouche, comme on dit, pour être et figurer parmi cette liste des serviteurs de Dieu, mais il ne nous a pas abandonnés à notre propre imagination. Il les a tout précisé dans le Coran al-Karim et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si bien que celui qui souhaite atteindre les plus hauts degrés auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, son objectif, c'est d'être dans la servitude de Dieu l'unique, sans associé. Car Allah tabaraka wa ta'ala a qualifié le plus noble de ses la plus noble de ses créatures, qui est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus élevé parmi l'ensemble des messagers de Dieu. Il l'a qualifié de serviteur. Gloire et pureté à celui qui a fait voyager son serviteur de nuit, de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, la mosquée de Jérusalem. Et ensuite, cette élévation, cette ascension céleste, il est monté au plus haut point
au plus haut degré que personne n'a jamais atteint avant lui et que personne après lui n'atteindra. Et pourtant, Allah tabaraka wa ta'ala ne lui a pas donné un meilleur qualificatif que celui de abd, de celui de serviteur de Dieu. La preuve en est, c'est que la position durant laquelle tu es le plus proche de Dieu, c'est quand tu es un serviteur. Et y a-t-il une position plus proche de Dieu que la prosternation? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le Coran al-Karim: Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Wa huwa sajid. La position durant laquelle tu te trouves le plus proche de Dieu, c'est la prosternation. En d'autres termes, tu ne trouveras jamais d'élévation aussi haute que celle que tu trouveras dans l'adoration d'Allah. Allahumma ij'alna min ibadika as-sadiqin. Allahumma inna nas'aluka an tulhimana sidqa al-'ubudiyyati bayna yadayk bi rahmatika ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى فإن الله يحب المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande et vous incite, ainsi que ma propre personne, à redoubler de piété, car Allah tabaraka wa ta'ala aime ceux qui sont animés par la piété. Allahumma ij'alna minhum ya rabbil alamin ya akram al-akramin. Avant de clôturer ce prêche, je souhaiterais qu'on pleure Allah tabaraka wa ta'ala tous ensemble pour des personnes qui nous ont quittés durant cette semaine. Un lundi, il y a eu un terrible accident et 3 enfants ou deux enfants sont décédés. Le conducteur également est décédé. La voiture d'en face également, qui était conduite par une femme, est décédée. Allah tabaraka wa ta'ala an yarhama mawtana wa mawta muslimin. Et la sœur de ces enfants et une de mes étudiantes, qu'Allah tabaraka wa ta'ala leur donne la patience à toute la famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide à surmonter cette épreuve. Amin ya rabbil alamin ya akram al-akramin. Il y a également notre frère El-Hajj Mourabit qui a perdu un membre de sa famille suite à un AVC. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accueille dans son infinie miséricorde et qu'il donne la patience à toute la famille. Amin ya rabbil alamin. Nous avons également des personnes qui sont malades. Pense à la petite cousine de notre frère Nourdin. Pense également à Myriam, dont le papa est malade à l'hôpital, et notre sœur Narges également qui est souffrante, ainsi que l'ensemble de nos malades que l'on cite régulièrement. Ne les oubliez pas dans vos doigts. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala allège leur souffrance. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les aide à surmonter cette épreuve. Et nous avons également un jeune homme qui subit pas mal d'épreuves. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'épargne de ces épreuves. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala le protège et protège tous nos enfants ya rabbil alamin. Allahumma ahfaz awladana, Allahumma ahfaz banatina, Allahumma ahfaz zawjatina, Allahumma ahfaz shababana, Allahumma ahfaz shuyukhana, Allahumma ahfaz ummat habibika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma arfa' anna maqtaka wa ghadabaka ya rabbil alamin ya akram al-akramin ya arham ar-rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wan nar wa adkhilna الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار
اللهم إنا نسألك أن تلهمنا السداد والصواب والحكمة وفصل الخطاب، وأكرمنا اللهم بنور معرفتك، اللهم أكرمنا بنور معرفتك، وافتح لنا أبواب فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم ألهمنا صدق العبودية بين يديك، اللهم وجهنا بكلياتنا إليك، اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، اللهم اجعلنا من عبادك المغفورين لهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا من عبادك الأولياء، واجعلنا من عبادك الأصفياء، واجعلنا من عبادك الأتقياء، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم اسعدنا بطاعتك، اللهم اسعدنا بعبادتك، اللهم اسعدنا بطاعتك وعبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا، وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. كما نسألك يا ربنا أن تنصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم في كل مكان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن، اللهم كن لهم في كل مكان برحمتك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. احقن دماء المسلمين، اللهم اطفي نار الفتنة التي اندلعت في بلاد المسلمين وفي مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. هذا وصلوا وسلموا على سيدي وحبيبي وقرة عيني سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين، وصل وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصل وسلم وبارك عليه في العالمين، وصل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، وصل وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.